Le 14 novembre, je me suis réveillé le matin, une journée normale. Ma femme Jeanne est partie travailler. Et puis je me sentais pas bien. Je me sentais un peu mal, comme si je faisais une indigestion. J'ai mal dans la mâchoire, j'ai mal à la poitrine, j'ai mal dans l'épaule gauche. Je suis en train de faire une crise cardiaque. Donc là, le docteur Chong est venu, puis il est resté debout dans la porte, il me regardait. Finalement, il dit Monsieur Lebel, il dit, vous êtes chanceux d'être ici et de me parler. 8 personnes sur 10 ne survivent pas. Qu'est-ce que vous avez eu? So if you're lucky enough to survive a major heart attack like Mr. Lebel, you can face serious problems because of the amount of damage, scarring of the heart, which leads you with a weak heart, potentially heart failure, and a poor outlook in terms of survival. So what's really exciting and new about this study is that we're using cells which have been enhanced by genetically modifying the cells. And the reason we're doing that is because we use the patient's own cells to repair the heart. And those cells are as old as the patient, and they suffer from the same disease the patient does. So by genetically modifying them, we're making them more active, more effective in repairing the heart. So this trial is designed to establish whether this therapy works. So that means it's a randomized trial in which patients are put into groups, a control group as well as stem cell therapy groups. So we're going to be enrolling 100 patients over the next 2 years. 2/3 of those patients will receive the progenitor cells, and 1/3 will receive progenitor cells that have been gene engineered to increase their activity. C'est clair pour moi que si personne participe, l'avancement est beaucoup plus difficile dans le monde de la recherche puis le monde des sciences. Puis de toute façon, moi, même s'il arriverait à la fin de tout, puis il dirait, bon, ben, écoute, Langis, toi, là, quand la deuxième procédure, tu as eu le placebo, ça ne change rien pour moi. Le programme est très, très bien fait. Et ça, j'apprécie beaucoup ça. Le succès qu'on pourrait avoir est vraiment... Tu ne peux pas le mesurer, ce succès-là. The Ottawa Hospital Research Institute is really excited about this program, and we're very grateful to the participants that have enrolled already and our future participants. It's the first time in the world that a strategy like this has been used, and if it works the way we hope it works, it could really open the door for truly effective therapies to restore function, restore the strength of the heart in those folks suffering massive heart attacks.